কথা सबुदिन लाई आओ मेरुदंड आओ ठीक नहीं हुए आम टिके भूल कर MILS माइल्स बोली एंड माइल्स देबा मीड इन लाइन स्टेबलाइजेशन केता बुझमा हेलमेट यदि गुगल के भेजी दे मतलब तो केता डिस्प्ले से डिफॉर्मेट जे आउ से कने करते आउ नहीं पार आउ किसी करे नहीं पार हमर तीनटा पार्ट আছে তল পার্ট সাইড মান পড়িবে মজিক পার্ট অপর পার্ট যেতলে আউ যে हमर দুই হাত পড়ি মিডিল হেলা পরে हमर কানা মিডিল আমরা পরে প্রায় সবুড়া ঝুলঝুল ଯିବା লোয়ার হেগলা গোড়া পড়ি যেহেতু বেক হিচে আব আর মস্তিষ্ক भी আপনারা আছে ভিতর যে हमर বড় মানে আছে हमर যে বার্তা প্রকাশী পড় যে কানা বলছি সুষমা কাণ্ড কাকনা যে বললাম সেটা কেন আসলে কাটি দেওয়া তারপর মুই যে ফাস্টার में কানা তারপর সে পুরো সুই মিড ইন লাইন হাত কে সিধা লাইন खुला पर धीरे धीरे खुला पर में काय कर धीरे धीरे हले धीरे धीरे आगु केते जीवन को पतलावार पूरा समाज को सुला पर धीरे धीरे स्टेबलाइज हो धीरे धीरे खुल में मुंडा हल केने ऊपर धीरे धीरे खुला पर खुला हेलमेट आगे बॉडी में नहीं आसे मिड लाइन असला बोले